हेलो स्टूडेंट्स दधिची ट्यूटोरियल्स को आपण मानकु स्वागत। तो पिला माने आज भिडियोटी रही डिप्लोमा रिलेटेड जो पिला माने भी एबे डिप्लोमा करछंती से फर्स्ट ईयर पिला हुंतु सेकंड ईयर हुंतु किंबा थर्ड ईयर पिला हुंतु समस्त पिला मानक पई आज भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट रही खाता देखा रिलेटेड को नेकी रही आपण मान जो एबे एग्जाम दउचंती सेही रिलेटेड को नेकी रही। तो चलंतु पिला माने डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करबा एवं जानिबा कोन रही आज इंपोर्टेंट एससीटीवीटी रो नोटिस टी एवं यार गुरुत्वपूर्ण कौन कौन रही। तो ता पूर्व समस्त पिला अनुरोध समस्त पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु जहाँ फल एभली भाव में इंपोर्टेंट एवं इनफॉर्मेटिव वीडियो गुड़िक आपन पाखरे आगर जाई पहुँची पारिबो। तो पिला माने देखि पारथुबे नोटिस टी आछि एससीटीवीटी तरफ एवं कौन रही नोटिस ना सबमिशन ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ ऑल फैकल्टी एलिजिबल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक ऑफ विंटर 2024। तो आपण मानकर जो एबे एग्जाम चली पिला माने भाबुतबे एग्जाम सरीले सब खाता देखा हुए किंबा जहाँ प्रोसेस आरंभ हवा कथा हुए। तो पिला माने एठी कहि रखिबी जे आपण मानकर खाता देखा प्रक्रिया स्टार्ट हेई गलानी। तो आपण माने सुनिके आश्चर्य भी होथुबे जे सार हमर एबे तो परीक्षा चलची खाता देखा केमिति स्टार्ट हेलानी। तो जो सब परीक्षा आपण मानकर सरी जाइछि जेमिति कि आपण मानकर एबे पाखापाखि 3टा 4टा सब्जेक्ट रो परीक्षा सरी जाइछि किछि पिलांकर 4टा सब्जेक्ट आ किछि पिलांकर 3टा सब्जेक्ट रो एग्जाम सरी जाइछि। तो जेहेतु एई जो एग्जाम गुडा सरी जाइछि एई खाता गुडा एबे कोन होइछो ना एससीटीवीटी तरफ रु ऑनलाइन ले अपलोड हेई सारलानी एवं गत 2 रु 3 दिन भितरे आपण मानकर खाता देखा प्रक्रिया मध्य स्टार्ट हे गलानी। मु निजे मध्य आपण मानकर 3 दिन हलानी खाता देखुची। तो ये जो खाता देखा प्रक्रिया आरंभ होईची सही रिलेटेड ए नोटिस टी आछि जे आगुरु जो सार माने अछंती आपण मानको कॉलेज रे नुवा करके आस्तिबे किबा आगुरु जो माने अछंती से मानकर जदी रजिस्ट्रेशन हेई नथिबो कोठी ना ए खाता देखा प्रक्रिया रे सेही मानकर रजिस्ट्रेशन हबो एबे कोठी ना एससीटीवीटी रजिस्ट्रेशन हबो। रजिस्ट्रेशन हला पोरे फैकल्टी मानकर रजिस्ट्रेशन हला पोरे से माने सेटू परमिशन देबे जे हां ये एलिजिबल कि नुहति सेठी चेक करिवे तांकर डाटा सब चेक करिवे तांकर क्वालिफिकेशन चेक करिवे चेक कर साला पोरे सी एलिजिबल कि नुहति सेठी आपण मानको सी परमिशन देबे। परमिशन देला पोरे सेही सार जाकी खाता देखि पारिबे। आ जो सार आगुरु खाता देखुतबे तांको पई सेमति किछि नुवा क्राइटेरिया नै से माने ऑटोमेटिकली तांको पाखु आस जाइथिबो मेल किंबा मेसेज आस्थिबो खाता देखिया पई से माने एबे खाता देखा प्रक्रिया रे शामिल हेई सारले। तो देखंदो एडी कोन लेखाला ना इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ फैकल्टी हु आर presently working in your institution who are eligible for evaluation but not registered previously। आगुरु रजिस्टर करिना हंती एबे किंतु से माने एलिजिबल अछंती खाता देखिया पई सेही मानकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हबो। आ जो सार माने कॉलेज छाड़ी दैचंदी से मानकर कोन हबो ना डिलीट हबो एवं नुवा करिके गोटे लिस्ट रिपोर्ट हबो बा मेक माई रिपोर्ट गोटे नुआ लिस्ट आसीबो जे को कॉलेज रे केते जण सार खाता देखि पारिबे। एवं एही प्रक्रिया रो शेष तारीख केबे रहिछि पिला माने ना 24/1/2025 5टा पीएम जाए एही प्रक्रिया लास्ट डेट रहिछि मोस्ट अर्जेंट बुली एठी सी मेंशन करचंदी नोटिस रे। तो जो खाता देखा प्रक्रिया स्टार्ट हेलानी आपण मान जो एग्जाम सब देइचंदी मु देखिली खाता पिला मानकर जो कथा कही किछि पिला से कथा मानिचंदी माने सबु जिनस सीरियली करिया पई चेष्टा करचंती एक नंबर जो ABCD सेमती सीरियली करचंती। आउ किछि पिला कोन करचंती ना एक नंबर ए जेमती कहूतली मु एक नंबर ए परे 2 नंबर ए कर दैचंती पुणी 3 नंबर पुणी तापरे एक नंबर बी कर दैचंती माने एई भलिया पुणी से माने करचे रिपीट करचंती। कौन पे ये जो जिनसटा रिपीट है जहाँ फल मुझे कही जे इंप्रेशन खराब हम सार मान आगे आपण मानक इंप्रेशन खराब हम सार मैंने खोजापी पड़ो एक नंबर कोट रही एक नंबर बी कोट रही मार्क तो देवे किंतु से भल मार्क हुए तो आपण मानक न मिल पारे। तो जिते भी जो किसी पिला जो रही बहुत सारा पिला कौन कर सीरियली करचंदी मत देखी खुशी लगिला जे पिला माने सीरियली करचंदी एक नंबर रो सबु जिंस जो जगह लेखिबा कथा लेखिचंती तापरे 2 नंबर आरंभ करचंती 2 नंबर ABCD कर साला परे 3 नंबर आडकू जाइचंती 4 नंबर आडकू लॉन्ग क्वेश्चन आडकू जाइचंती। तो सेही भलिया जदी स्टेज बाय स्टेज आपण माने करिवे भलो मार्क रहिबो जोटा मु कहितली आपण मानकू भलो मार्क रहिबो। आ बहुत सारा पिला माने पचाचंती सर आमे जदी 32 पेज जाको लेखि दबा पेज वाइज हमु कोन मार्क मिलिबो की। तो पिला माने सेमिति किछि नाही जदि आपण माने क्वेश्चन जहाँ पड़िथिबो सेही भलिया आंसर लेखिथिबे ताहाले क्वेश्चन नेकिना आंसर थिले आपण मानकू मार्क मिलिबो। खाली याडू सियाडू जदि लेखिदेबे 32 मार्क
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପାରିବା ଲେଖିଦେବା 32 ପେଜ୍ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲି କୋଶ୍ଚେନ୍ଟାକୁ ଉତାରି ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଖାତାରେ ଉତାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ମାର୍କ ପାଇବେ? ଯଦି ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ 0 ମିଳିବ। ତ ସେହି ସବୁ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସିରିଏଲି ଲେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି କ୍ଲିୟର ଜଣାପଡ଼ୁନି। 1 ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କିଂ, ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ପିଲାଟା ହଁ 1 ନମ୍ବର ଏ ଲେଖିଛି। ସେମାନେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1 ନମ୍ବର ଏ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ମାର୍କିଂଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ମାର୍କିଂଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ସରିଲା ପରେ 2 ଲାଇନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ସରିଗଲା, ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଖାତା ଦେଖା ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ବି ବ୍ୟାକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେବଳ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର ଉତାରି ଦେଇଛନ୍ତି, 32 ପେଜ୍ ପାଖାପାଖି ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବି ମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାତା ଦେଖା ଏଇ ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, କେବେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ କହିଲି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ସିରିଏଲି କରିବେ, ମାର୍କିଂଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯଦି 5ରୁ 6 ପେଜ୍ ବି ଲେଖିଥିବ ନା ସେ ସେଥିରେ 30ରୁ 40 ମାର୍କ ଆରାମସେ ପାଇଯାଇପାରିବ। ତ ପେଜ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।